Pozdrav svima, sada ću vam pokazati na koji način možete jednostavno da očistite plod nara. Ja ovdje imam jedan krupan plod nara i objasnit ću vam po čemu možete da znate da li je plod svež ili je stajao duže vrijeme. Znači kada je plod svež, on je više okrugao, a kada jedno vrijeme stoji, on više dobije kao ovdje ravne linije, znači više se vide kao ćoškovi. Evo sada ću vam pokazati kako da očistite nar. Znači najbolje je da imamo neki tanjir ispod, zato što sok nara je veoma lepljiv. I sada uzmemo i s jednim oštrim nožem povučemo liniju. Zatim još jednu. I tako vučemo više linija da bismo posle mogli da skinemo koru. Evo sada kad smo to radili, sada bi ovaj gornji deo trebao lako da se skida. Evo to možete i da vidite. I uhvatimo ovdje za sredinu i polako odignemo. Evo to je prvi korak. Zatim unutra kao što možete vidjeti imaju ove bele linice. Tu da trebamo seći nož. Znači uzmemo nož i sečemo, znači ne previše duboko, zato što ćemo oštetimo unutra ove bobice i počet će curiti sok. Znači idemo plitko sa nožem, vučemo linije. Tako da bismo odvojili koru od mesa. To bi trebalo da je to. I sada ovako razdvajamo sa rukom plod. I on bi trebao da se otvori kao cvet, znači da se rascveta. Evo vidite. I ovako izgleda, znači nar kada se otvori. Sada jednostavno uzmemo i samo ove bele delove izbacimo i istresemo unutrašnji deo, znači te semenke iz ploda. Evo sada ste vidjeli na koji način jednostavno možete i brzo da očistite plod nara. Pozdrav svima!